Dr. Wahagamilai. Poyo tutwal adong moderator. Wa lagi nyingo ba papa ba woto ba chunya chiel. Amen. Ba wano poyo ni kati dake hamani bini chak kerwa kope yotkom. Karo me dushu wana oketo jakom gileta meti daha taru nyo jo ati pa si chunchi okonino ba. Ye bari metu chimbo jode dushu nung chame ye bori. Pacha da roi wari ki dushu Yesu Kristo ini mejo dushu nung dacha akwe chunya ye bori. Daho tikiri gen kiri ye ni tiya manu kwa chik Yesu en Kristo rotwa. Amen. Adung reta pe bino tin kan kena. Mm. Ati kiri doctor same wano tiyo kedi. Wantino tiyo bara. Okay. Ochaho tikuno dang tisuwara ber. Da doctor same wano tiyo kedi kanene. Wahamigi daki ha. Menyu tew chak kakan. Okay. For your moderator, I don't know studio. Jule ina win radio dan. Kakana meti win waye. Ana lokidon luane yoko Philips. Da hata la chela beti yoko gang abo clinics. Inde very atera check chiri. Macbook alarm. Te win point poya. Poya mata mana Philips no. Okay. Apa kena lain? Bayar poyo tutwala adong moderator. Upoyo pichawa yini miyo wa tini. Ana bere Dr. Felix Okelo. Abere na artisha chiel maoganga abo clinic ame wano to teach bara manoka yini woro bara town council yini nungo waidi chuk bara no in bindi kaiti kire goro meme remo do kanyi bika laji twal eta gamma rena ngiti jwacha hali chon twal yini wi radio no yini tikire goro no meme tutun borwa di hiwan chawa yokiken no wano to ground mano ichuk me bara no. So wi radio tiki ka bedo rumo ko kano meti bidu nungo doctor kire timere ini maki wate tebino di kire wara dit jol dong aduong doctor he lokere lwak Yo kene ngetungi. Kikile jo kene ame atiane no. Okay, poya mateka tumute bolwa. Poya tutwal jo amete winyi wa yitiana manena tinene. Mano bero sukela amatiyo kana chelo kiro gang abo kiro ne opoyo. Poyo tutwal. Poya tutwal dano ken Dr. Line. Poyo no tutwal. Teresa Kelo da chela batati kiro gang abo kiro ne opoyo. Poya Teresa. Biro nyaha penyual. Ko hubiri ko madua da yini biro kire kwata heria. Do yina me penyual lo ma yu atir na habara. Na habara tanu kanso yinu wa kuno atir amenya metu morke kendi sulong teaching tutumia bar. Kape nyu ini ma yu atir na halira chuku modo kom kunda inu ticha wuriyanyi bara lira sit bara kira ticha wot kere. Bara wano tisiye naha ichia BCL. Tela me kuno gino kwani ujo tichi wana ichia BCL. Mi wan pe okwero. Donc kopeni tieni manu wano choro tisha wona hiya BCL do yinene chako dihi cha wario non kekene dang nuetuno ko kundara jo cha hotuno jo nama chiel krario yinu ngame ya ko menono jo kiti kuno gino nyang kita me kuno tino bedo kede deno da tisha woro kila miyo wot kede yore munu miyo jemme dushu te wota ber ada no service long Auma se wano ponyo ko kom tuwa moda kom jo ame kom gi moda kaya liera wangera toti dupe buruni na utiene rema tata upoyo ngo akelo kire peka ngo akelo kira gamere bero ni ngo tinini amo ni yonen ko ko mawala adung mo reta tijo ame ole awala moga me peniao jo awala me akaro pimpe o maho awala me akaro kwete kire monyen penua gamere awala ni ngo karachi ame kela awala en gino mini wana uru nene chane kao neno ngo kila awala uteneno pe awala ni maho kakweni kom dano kao neno kakana mawala ni maho uteneno peha ngo amawala ni kelo kwene ikom dano kao neno peha mawala ni kelo ikom dano do gamere tieni ngo kao te kudu gimogo ote bedo kiri kare mega muchim ibota win radio amenuen tia kwanyi wa yoho kanon mena machiel yine neno atin ko wana lunguni awala ko bedo ngo awala bedo tuwa men maho kakanoro idul kwa mikuna mengir wano bedo kiri kare me kobo te yelo dang te mi kwa tek koro Tia awala ti types ario. Tia awala ame maho dano ni beo ikom man kom nyua pua unya awala mana me kom bino eme maho dana chalo tuoni. Ungioni mona mera kao monyo yad. Monyo yenogo mo martongo usi kana awala no timo dog.
tinene mo eka ti aola moga me tiem naha woner karo kene bedo kede dwara bisiel mo hachiel mo kario mo kadek mo kang'wen udoho mo habiro amola ni okwero timo okwero chamo koro now ko wano nen aola ni bino ning'o kede ng'o ame kele kede en yai kwene wano neno jo apol mon tiyo hokana me onywal na wano kena me wano bedo choni nyudoini kache buru ataro pijo ame tikiri guo gidiu kaloge amswara tia miya chala por kanye tikiri guo hidiu kali yinu guo tia leg nie tia riemule ana heneno korugine Coxton inu mutia leg tia riemongo tia riemule meanwhile wan dano kaini buru ka wano neno mona me tikiro tino nyojo mona tikiro tina tino kayini tera tinto pielika buru ite pielika buru atini nungen tu buru tina tina mo nywala gina men ng'ata kalo ng'eyo chaka metote tia timo tia mien tia dotto mo mano now yinu ngatini en tia legni tia dotto ngo tia dotto cha inu tia ngamo doga bidin tia lege tia timo tia dotto cha entu kunu cha koda pe kwene pe dai doge chano en nu karo kene toro gire nu raho gine chope doge nyu karo kene romo kitoga chie doge ente ni de lege tia dotto cha entu kunu cha koda pe kwene pe doge roma wan jo adon iro buru ke ka buru aire cha kuleg ukataro pien mana me joko ni pe miri buta taro tinene mo el joti ho kenu tu buru taro nu dano ngamo doga metia rubuton twar mara pe kwene ape choj omiyo ko nini mi dogo ko ke buru pienin pengiu kinore kenu tia pelli di wora me ngamo dogi ngo tulno na haturo mo do dogi luongira mo do dogi kudira mo do dogi ginore kena bira mo do dogi ginore pelli maro por dogi itenu ni ukelo pe ho kwene idogi now aola ni kache yini bura taro iramu leg reg jo achon doe tiyo hokanu kirimake tekini bura taro paniang kagine jo nonoka jaramu ni ango kitamate mokelo kede kaini bura taro iramu leg niti chamo ginoro iramu leg niti chamo ginoro aida dekora min mitoro onyo chere onyo korongo niti chamo etu kununu iburi nino ko eti leku gini wang leg niti chamo gini yini te nung ishamo gini wang leg pieni ti ng'weshe damite she obino agini sha ichoi wane nungni ukati lekate chamo ginoro daro gini pe chamo etu gini tu don ke dona kan chuchu tia ichoi wane no keta ite nungo oro ti uko lao ti uko ite chakuda walo ke shano ite olate amakre mon yen agamere pe do nyurni kaini bura taro bero kina raj kela wala kwene ikomi pien chatanro piti kiri chiem iwang nino mono doe wadwa biro niango kurungo akobene chatanro mo piti kiri chiem iwang nino ite nungu ni awala wana tiyo kobone udonyo kela yera me ario bura me ngamo dogi tuolo kadang chie neno ti joti hokano kategora ria deka papat mogo tu biro jogo kamara me tiyo komi romo luchu ka entibu te chual likom chatandang te piti kiri chiem iwang lek tinene mo onyo miyo lwet nyoki farang bichwali kom chiemi wan leg yinte biro kan buat kiri chiem itenu nguni chamo chiema chatan awala te kwero chamo ko wegi tiyo hokauti yani yango ginana tiya kobuni now nyune na machiel gina mekela awala ubiro buratar tinu nguni yinu ki ngamo dogi ti weho tuolo tinu nguni chamo ginare wan leg apeni aye tinene mo na mario obedo bedo kaname apuano tiye ino bedo kana puo tiye ite bedo jiro te kar kira wala onyo jo kene kone kwano siente bedo kana meti pieti ye jame dan kelo kit korongo ko wala ni eto the major one obere na makoni now awala ni maho kakwene me chiara wala ni maho duoni piena yai dogi ento jeme duoni pien nueno nuni balle peginde don ko kwene iduoni kan yindo itedo yele kere na wala na kare mon kwon kare mon mogo akaro tede porra akaro neki pono akaro neki diang ite chudu kom rinyo cha wa chele kone we kwa mita wala tin kare bure awala no pe woro tinene mo ite nungu ni awala ni okela yela ke komi awala ni kare cha hopimu cha monyo yen agamere beda pe akara nyige chel now ko wando uru nen pe hango amala ni kele kom dano karo dano cha holo inunga ole te jonyo ko ole weo te chule ko ola mara mete donga mo chana ola me pi wanu te chwera ola menu tia kwara ola menu gufu yatu mo ke kome ola me miro met pi kome ola me akara mo yena kara temneri Allah moro beda pe kom dano ni aola
Maga ma cha wano to cha matar chani do. They are very happy. I want to water to cha matar cha. Uya gino tuhe, uya gine soroti, uya gina paj, uya gine lira, uya gine gul. Isha they are very okay. Moko doctor ka wana wurna hamula wurna hakwene. Awli ko ni chang krikoro yatiene. Peda ro ko buginara. Moko kelo diga woro. Tine namo obiro poj. Ame jo anu tiye gino neno kire wange. So awala ni kauma yini bedo kiri kwatek, kauma hatina tin bedo kiri kwatek, pera mo kwan, pera mo bedi akina jo, pera mo telo tela, tine namo, kadi ni beda tele biro wala nyimjo, ibedo kiri kwatek, pi wana bina, ichiona, mire mechiempe, tekiri ngweo kina paro hadi wi, nuiti kana right. Ama wada kachi ngato mi chamo kiri poison, iyo le naha, amenua mani lira. Now, kado eno mahi, wana chalo jo meo gang, o konyi kere ningo. Me achiel kachi indi kiri kora wala ne. Wano ti kiri machina wano pimo kira wala ne. Uteni ya yoko. Uteni ya nguseja ti yoko. Mena mario kachi indi kira wala ne. Gina wano miro ni yini kelewa. Tuon ni wakada muberu renga pena. Onyu reng nino. Tuon kadu man kada muberu renga pena. Onyu reng nino. Aita kelewa. Wano te yiku yatero kaber turu biyenere. Aute mi imato. Nina kai yami yole tien mia chela par. Tini duo kum tina kana mi mato ya tere kirimeno ke anui monya moi rubudu kunu ti borwa kuna tata ka onu ole tien mia chela par tingu karo ke ni ole katina rio mana luni tiena rio ni do yina ma wala no mahi al no biro kwatek mi biro kiri goro ya kinejo ma yu atir ite kela wala no manu kino kwano bino meneno pini na tinini now inu wa kwene wano ti barra picha bete chako dihi amea erdi no biro chi angwen titini wor kuna ber yina medu pishne du yina marne du yarwane inu wa bara arwa marke kenti chintu dumia pa ma yo ater bara no er kwene yintu na hadohlo kan don kumete da hatal kan riem kum ka yona tir na ha bara town council idishu yinu wa kuno kusha wario meo diku daro jo cha hatuno jo na machiel ke na mario yinu ngamenya mengo menono woro kitino lelo gine kira lera do yina meti kiri kor gorno pe kanyi na machimo amera mo kuber kere ni ene kachi e yini tikiri kor gor morke ken amenu ni te yili nyu pe morke ken amenu te yili yini kuber ke na machimo wanto meyoni tien nota biro abora angwen aboro abongwen abiro adek achiel anoyo nota biro abora angwen aboro abongwen abiro adek achiel. Kego nama no yini tuna